क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हॉकी। विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। देवदार, सैंडल, शीशम, अमलतस। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है देवदार। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पिजन, ईगल, फाल्कन, चौकोर। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चौकोर। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पश्तो, उर्दू, सिंधी, पंजाबी। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उर्दू। विच इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, हाफिज़ जालंधरी, हमद फराज। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। गोट, टाइगर, लायन, मारखोर। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मारखोर। विच इज़ द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। ब्लू एयरलाइन, PIA, शाहीन एयरलाइन, पाक एयरलाइन। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। When Pakistan conducted its first series of nuclear explosion, March 1998, June 1998, April 1998, May 1998. आंसर है मई 1998. Which is the largest university of Pakistan? Quaid-e-Azam University, Aga Khan University, University of Punjab, University of Karachi. इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। When Pakistan government approved a national anthem, 1947, 1946, 1954, 1952। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 1954। Who composed the tune of national anthem of Pakistan? राशिद अतरेज, अब्दुल करीम चावला, सोहेल राना, खुर्शीद अनवर। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है अब्दुल करीम चावला। Who wrote the national anthem of Pakistan? हाफिज़ जालंधरी, अल्लामा इकबाल, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है हाफिज़ जालंधरी। When Pakistan won the Cricket World Cup, 1992, 1999, 1996, 2003। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1992। Who was the founder of Dawn newspaper? लियाकत अली खान, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ZA सुलहेरी, रहमत अली। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क़ायद आज़म। When was the first women bank established in Pakistan? 1989, 1992, 1998 and 1990। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1989। What is the total length of line of control? 420 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, 620 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 720 किलोमीटर। Which is the largest jungle in Pakistan? Mari, Changamanga, Kuldana, Chichawatni। करेक्ट ऑप्शन है Changamanga. Which is the first rocket launched by Pakistan? Ghori, Ghaznavi, Rahbar, Badr। इसका करेक्ट ऑप्शन है रहबर। Which is the range of Ghori 1 missile? 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1500 किलोमीटर। Name of the youngest recipient of Nishan-e-Haidar? Major Muhammad Akram, Pilot Officer Rashid Minas, Lance Naik Mehfooz, हवलदार लालक जान। इसका करेक्ट ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर राशिद मीनास। The greatest fort of Pakistan, Rani Kot, is situated near Hyderabad, Jhelum, Sialkot, Taxila। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है हैदराबाद। Which crop is sown on the largest area in Pakistan? Rice, maize, wheat, cotton। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है wheat। Where is the Human Muscle Lake? पंजाब,
یہ پی کے بلوچستان سندھ بلوچستان اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ لینڈ ڈولفنز آر فاؤنڈ ان وچ river آف پاکستان؟ جہلم، چناب، انڈس، کابل۔ کریکٹ آپشن ہے انڈس۔ Picture printed on the back of RS 5000 notes is فیصل ماسک، اسٹیٹ بینک، خیبر پاس، قائد اعظم۔ اس کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے فیصل ماسک۔ Which is the Pakistan largest island؟ کھماری، کیٹی بندر، منورہ، شاہ بندر۔ اس کا ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے منورہ۔ Who built بادشاہی مسجد آف لاہور؟ اورنگزیب، شاہ جہان، اکبر، جہانگیر۔ کریکٹ آپشن ہے اورنگزیب۔ Which is the coldest place in Pakistan؟ ہنزا، سکردو، چترال، گلگت۔ اس کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے سکردو۔ Which is the highest peak in Pakistan؟ K2، رکاپوشی، ننگا پربت، سریج میر۔ اس کا ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے K2۔ پاکستان بگیسٹ ڈیزرٹ از؟ سیحان، چولستان، چاغی، تھر۔ اس کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے تھر۔